बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, जुडिशल माह से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट तो ये है कि आज वो मशहूर ज़माना मामला जो अरबों रुपए का मैटर है, स्टॉक एक्सचेंज का मामला है। बेसिकली ये ग्रीन ट्री और TRGP का मामला है, जिसमें द रिसोर्स ग्रुप ऑफ पाकिस्तान और ग्रीन ट्री TRGP के शेयर खरीदना चाह रही है। तो बहुत सारा वो मैटर होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो उसकी फाइलें जिसकी चोरी हुई थी, वो मशहूर मुकदमा, अगर आपको याद हो कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि किसी मुकदमे की फाइलें चोरी हुई हैं, और फिर उस पर चीफ जस्टिस ने सुना है, कोई इंक्वायरी बिठाई, कोई तबादले हुए, लेकिन अभी तक वो हकायक सामने नहीं आए कि फाइलें चोरी। क्योंकि आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने ये मुकदमा लगा हुआ था, और दौरान समात जो है वो शहजाद शौकत ने कहा कि सर, इस केस में कहा गया कि फ़ाइलें चोरी हुई, तमाम रिकॉर्ड डिजिटल मौजूद है, वेबसाइट पे मौजूद है। तो इस पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि नहीं सर, फ़ाइलें तो चोरी हुई हैं और आपको भी पता है। तो ये वो मशहूर मुकदमा है। तो आज इसकी समात लगी हुई थी। इसमें 2 मामलात हैं। एक मामला है जो TRGP है, द रिसोर्स ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, उसके शेयर्स जो हैं वो ख़रीद रही है ग्रीन ट्री, ये एक और कंपनी है ग्रीन ट्री, और एलिगेशन ये है कि TRGP के ही पैसों से ग्रीन ट्री ये शेयर खरीद रही है। ठीक, तो एक वो मामला है भाई, ये जो कंपनी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। एक ये मामला। दूसरा इसमें मामला ये है कि इलेक्शन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो जिनका चुनाव होता है, उनका इलेक्शन होना है, और जनवरी में इलेक्शन का हुक्म था, लेकिन लिटिगेशन की वजह से, स्टे ऑर्डर की वजह से वो इलेक्शन अभी तक नहीं हो सका। तो आज भी शहजाद शौकत साहब ने कहा कि जी सर, वो इलेक्शन, जनवरी का हुक्म था, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, तो इलेक्शन तो हो लेने दे, या हो जाने चाहिए, आप हुक्म दे। तो इस पर नईम अख्तर अफगान ने कहा कि पहले हम सुनेंगे, तो फिर उसके बाद इस मामले को देखेंगे। लेकिन उन्हें वाज़ेह तौर के ऊपर ये चीज़ कही कि अगर इतनी देर से इलेक्शन नहीं हुए, अब मज़ीद थोड़ी बहुत तख़ीर हो जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। खैर है। तो बहरहाल इसमें एहसन पून साहब की जनरल एडजमेंट थी, जिसकी वजह से समात जो है वो मुलतवी हो गई 26 अगस्त तक। और ये कहा गया कि आइंदा जो दस्तियाब बेंच होगा, जो 26 अगस्त को दस्तियाब 3 रुकनी बेंच होगा, उसमें ये मामला समात के लिए लगेगा या ज़ेर समात आएगा। तो ये एक अहम मामला है। तो 26 तक ये मैटर चला गया। अब इसमें 600 अरब रुपए का मामला है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। कराची के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से फाइलें भी गुम हो रही हैं, चीज़ें भी हैं। तो बड़ा एक पुरअसरार मुकदमा है। मैंने कहा उसका आपको हाल हवाल दूँ। बहरहाल इस पे हमारी नज़र है, आइंदा जब समात होगी तो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि मामला हमें भी सही तौर पे समझ आ जाए। एक तो ये मैटर है। दूसरा मामला ये है कि कल से एक चीज़ चल रही है, बहरिया टाउन वाली। जी, बहरिया टाउन वाला एक अहम मामला है। और आपको पता है कि मलिक रियाज जो है वो पाकिस्तान की रियल सेक्टर या रियल इंडस्ट्री या रियल स्टेट इंडस्ट्री का टाइकून है। ठीक है, और वो मुल्क से बाहर भागा हुआ है। उसके खिलाफ तोशाखाना केसेस और ये वो उसमें जो है वो मतलूब है। और कल हुक्म दे दिया गया था कि बहरिया टाउन के जो असासे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको नीलाम किया जाए। और इससे पहले मलिक रियाज के जो असिस्टेंट थे या पर्सनल जो PA थे, कर्नल खलील, उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब खबर ये आ रही है कि मलिक रियाज ने कल कोई शायद ट्वीट किया है और अपने आप को सरेंडर करा दिया कि मैं जी सरेंडर करता हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट के आगे जो ये कहते हैं, जैसा कहते हैं, मैं करने को तैयार हूँ। तो यानी कोर्ट ऑफ लॉ में भी वो सरेंडर करने को तैयार हो चुका है। लेकिन ख़बर ये है कि मलिक रियाज पहले दुबई में थे। दुबई हुकूमत से अप्रोच किया गया कि आप मलिक रियाज को हमारे हवाले करें। मनी लॉन्ड्रिंग का भी हवाला दिया गया, लेकिन मलिक रियाज वहाँ से चले गए माल्टा में। अब ये खबर है कि माल्टा में हैं। अब देखते हैं। लेकिन इसमें अहम चीज़ जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो पब्लिक इंटरेस्ट की है, वो ये है कि आने वाले दिनों में जो रियल स्टेट का सेक्टर है, ये ज़बू हाली का शिकार होगा। पाकिस्तान में हमने देखा कि जिसका भी ब्लैक मनी हो वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता है, और फिर जिसकी जमा पूंजी भी हो, जो आप जैसे मुझ जैसे लोग होते हैं, सारी ज़िंदगी नौकरियां करते हैं, कहीं पे कोई पैसे अगर वो जोड़ लेते हैं
تو وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کسی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لے لیتے ہیں یا گھر لے لیتے ہیں، تو ان کی ساری جمع پونجی. تو اب یہاں پہ دو میٹر یہ چیزیں ہیں کہ آنے والے دنوں میں ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے اس میں بہت بڑا بحران پیدا ہونے والا ہے. اس میں بہت بڑا جو ہے وہ مطلب بالکل زمین دوز یہ سیکٹر ہو جائے گا، کیونکہ یہ سیکٹر پروڈکٹیو نہیں رہا یا نہیں ہے. موسٹلی انویسٹمنٹ اور خصوصاً بلیک منی اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور لوگوں کی صاف کمائی، جمع پونجی کی کمائی بھی اس میں انویسٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ انڈسٹری نہیں ہے، پروڈکشن نہیں ہے، اور پرافٹیبلٹی وہی انہی کی ہوتی ہے جو سیکٹر کو کرتا دھرتا ہوتے ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز چلا رہے ہوتے ہیں. اور لیکن سب سے زیادہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے وہ اس سیکٹر میں ہوئی ہے یا ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ملک ریاض کے پکڑے جانے کے بعد اور بہت ساری چیزیں، یہ جو نجی سوسائٹیوں کا ایک جال بنا ہوا ہے، لوگوں کو، عوام کو لوٹ رہے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، پلاٹ نہیں ملتے، یہ سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت زیادہ جو ہے وہ گند بھی ہے. تو اب معاملہ یہاں تک نہج آ رہی ہے کہ پورا کا پورا سیکٹر ڈاؤن ہوگا. مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے تو بہتری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، اب اسلام آباد میں جو پلاٹ کی قیمت ہے سنا ہے وہ نیو یارک سے بھی زیادہ مہنگی ہے. مطلب یہ آپ دنیا میں کمپیریزن کر لیں، ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کہاں پہنچ چکا ہے. جو لاکھوں کے پلاٹ تھے وہ کروڑوں بلکہ اربوں تک چلے گئے ہیں. تو اب اس کو ڈاؤن فال آنا چاہیے. یہ ڈاؤن ہوگا تو پھر ہم جیسے آپ جیسے لوگ بھی کہیں نہ کہیں پلاٹ لینے کا سوچ سکتے ہیں. ابھی تو ہم کہیں سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ اس میں جو اتنا بڑا پیسہ ہے وہ پیسہ پھر ڈیولٹ ہوگا، وہ پیسہ اس سیکٹر سے نکلے گا اور پھر وہ دیگر انڈسٹری میں لگے گا، وہ جو ہے میڈیا میں لگ سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک چینل اور خاص کر اب انگلش میڈیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو یوں یہ جو پیسہ ڈمپ پڑا ہوا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، اس سے اب یہ پیسے کا فلو ویسے نہیں ہے. اب وہ فلو شروع ہوگا، پیسہ نکلے گا اور وہ دوسرے جو انڈسٹریز ہیں یا دوسرے سیکٹر ہیں اس میں بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ ملک کی معیشت پہ کچھ پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہوگا. تو بہرحال مین چیز یہ ہے کہ ملک ریاض کے ڈاؤن فال سے پورا سیکٹر بھی ڈاؤن ہو جائے گا. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. ملک ریاض کہہ رہا ہے میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن میں مزید کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملات چلتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اہم میٹر ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں اربوں روپے اور سارا کچھ ہے، تو اب ساری معاملات ملک ریاض پہ ہی کھڑے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے مالٹا سے، کہاں سے اور کیسے ہوگا تو یہ وقت ہی بتائے گا. بہرحال مین چیز یہ تھی کہ جن لوگوں کے اس میں انویسٹمنٹ ہے ان کو میں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے تاکہ آپ اپنا کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.